ve honton mi de kudo le we no na chendo kuro po mi ton le mi kudo nata hu drodro mi na ton ton ajele no eje do to e ganton ho bo mi na zedo otuntun menu do kuro po o mi ton le mi na besi ho tale ji bona do ate yin jo hu mo ton be yo do educ master bo ye me yin we ma plon vile yin no na nko gon ji bona do itepon o BPC ton e newe ate mon koton azoton ka yin bon e na do to lo pon lo gbeje azo iwa e we zon bo ye ifa ho do kuro ko kulato me ba mina kendo ene wunumi mi gosi akpa ene khuyo eron me lo din wedro onata khu yare yade yo newe kutonu sin to ho kado nu sogbon ya jio mina legbon ofine jobo khuta dewe na je tunu tombo ndo gbe ndo kuro mi tonle mi jijan bovu nuero jijewele mi delena do omonje meton ewe zombo mi wa mechilemi mina to entora jele okulato me wa mina ben wasin yovodo grand popo yeme yin o we ma plon mentole trala yeme so ate yade so a we ma plon gbasa be yoro educ master sin ate mon coton ji we yeme yin we ma home vi e julo na BPC sin tenpon le yo irona oyin ko itondo bo eno je ngbelo je gangbe ne ate mon coton e ka wa zogbon kaka je fine ji o et tout le joli et un béjé le point bon fille clan for the et un blodo bon et un lait do nous conyido nous wame yele die mechilemi Vao elo isorote do grand proposing ha me na zombo no ilodo ate wiwi edic master e sorote nu we ma me ville trala yeme we ngbe tempon BPC to le e na mo telo do ko we ma me o ti we ka so re do te yo ne we ka ma so to wa gbianji ewe zombo yeme we azanu ate wiwi e ilodo edic master to ine le yo idere so va we yo lo so jijan yi lo ten ine mewe me na ko espoir agbra ro titi mewe do we ate wiwi lọ́dọ̀ edic master 21 lẹ́sọ̀ dédé ekowado alínẹnu eyíǹde lóyún lẹ́mi péwu ló yí yéme yí gbẹtọ́ ewu ìgbé tẹ́pọ́n èyí lọ́dọ̀ BPC níyọ yéme gègé dòun kọ́rù wè mámẹ́gbọ̀n àtẹ̀wíwí ènìyàn jí tètè gbé ekálẹ̀ yàn sọ gègé dénú yíyà lẹ́mi amọ̀dọ̀ mẹ́jẹ̀lẹ̀ nù jọ̀nù ẹ̀ nù ènìyàn tètè gbé dédé èjìlágbọ̀n yìí màtí àyẹ̀sí wà mọ̀dọ̀ mẹ́sìsì èbìnrin tó ọkọ̀ dóbọ̀ mí lórí dọ́wọ́ yìí èkpọ́dọ̀ fínẹ́ tètè gbé lé àtẹ̀wíwí èyí lọ́dọ̀ edic master 21 ate wiwi de wayibo mina pe kandenu lona siwa so kaka bobere ndo mejiri apawe depo le meon e reon e na les ans onu kon yina do de titengbe ate wiwi edic master ton e so wayi e yime da dogbigo loza jenu kon yi eneyin projet kudwa dinu e wayi menu konton eje ate wiwi enion zanji e yindo nyanya de wayin le eyewe do na mo na do yikodo ten ine me e ro titi mewe do no kuweve we meja ate wiwi enion zangbe yo emi me debo diresi titengbe ko mi kutun nu edo nu me o ya te kademe abida gbede kademe ajio emi le kutu to je sinsanji o lo nu kon yi me on emi wa modo mejele nu jonu e eyin do mejela zo we dewe atewiwi eyin edic master to yin yi o le mi na do nu kodo azo we eni o si tegbe we mi amodo mejele nu wa yin bo mi do na gbin kan denu tan dandide e jera gbin eneo emayin obubo dina kuatanu lonu soe de topon dahu abi to hunukun edo gbeomele yedo hui sinu sogbon we mi kotun newe kuatanu karo numo nkoton sogbon ya jio mi so o ye yinu mi ton lo disagbon kuatanu sin otoro medo so gbadanu ewaye yele di mechilemi di to hunukun le bido won kutonu lolomo donu soe boransi hudu na ta huyopodo tade glahwe yade eyin kwe afo konukun we goton yi ze o fife podo aijina mesin afodide le wo aliple hon kanten to ho ton de le tin boye sonu na do de do fome mi o temetemele ko gbedonu mesin ran le je tunutan enele we hen gbedefo lobo na ten enele me dede yi sonu na nu kwedudu sinu wale nkoton yi nu wiwa enele de khle to vile do kwe e deji lo deji gbangban bo vi pevi exaucé e bon midene modoji to kutonu ton yon depe lobo fe udodo nata asin atin e no ho lobo no ta mion deji temetemenele gbon fibi bo ye han mion bo ta deji le eneo eyin onumbo wayine mechilemi mina to etoro jilele nwe
kan o aihun danu teme bo ino honu o viledo o nata huyosin drodrosin o zamembo ino soda inu ye bro do jili papa noel weno soda inu ye ne yo newe yeme yin Victor Finole kado nu mo nkoton le drondo egbon boro nu ton so egbon ajio eyin nu bo edo dandame bo mi do na di sabo ipon ye ka mo nkoton mewe eden tv miton mi so ye inu miton ogbon meleji yo de kadogbon yi minasero nu etan meledo iwawe me edokweni ero elombro kwede ton bro le ho e mo parce que bon quoi na de tombe na ho be na vinu mi de leson par exemple so de wa ye ni odion mi sande mo egbede su dion mi do wero fiwe mi do wero mi tunu pada no e na ti gbonde abeyo ne do so ne no ma egbe bo so po na nanu kume mi ka oro nde mo ewe ya quoi de mi no sanu le yon seulement que ane lo quoi je jouer le di pere quoi je di do pro ko je do wa eti ko di o meton do won yo wa ya me ye wa le no va kinu ko to me no le ko di do fie ko hon ne do ko ko je ti de e no do douane que douane kwe me le do ka blo que o agbande do wa lo me yo e sous 5 millions pa gban lo po we ka le se wa bene na su 8 millions donc edo mo na do 8 millions edo na ku do le di pere amo te mo nu e ka lo mo mi me ko le do so mi ala mi na ku di donc akwa de lo esi a parce que mi taba ko edo mi no ko me le do ko me yo nu sa ya nu e ko sam lo ko nu nu wa no sam lo ko nu me le do ko me esi sa nu a nti sa de ya ata se mi de mi no sa mi je ko me mo différence ta de mi no ko da ko de mi bi ko me différence de me bon me ka je mo na din lo esi onu na ho ko jidin ko nu la din bo si du ko bo da nu a problem mo le ni si mais eno wa lokuloku mais ni edo ko yon yo eno do e vari bo eno di do mais eno wa blem mo alors que egbe dion mi ndo mi ndo so dion fe iwe e ka lo yu wa blem mo eneme de po de gbomboro awon gbanu gbolewe ene minagosi apa ne ko ibukran sebi okun do melo mimoro won doro poda yo eno so ovinu bono jivi vie jiwe ede do e homedi yin so yon do po eyan da yo e sono jivi u ene podo adibla ya ton e homedi yon edo zize we do yeme yin do ba nu tole e ba do na bo amoro jilele de jigbon e bene to vile de yo ezewu ne kan ton bon apa ne ko bena je ngbelo je gangwe ajio yeme yin o membro kendo apa ne hole yeyi honu pobo ye ton le mi yinumi Beneto mitondo kanho edin bo na moitenzi zolindo betaye ezero to de lesi no kondo ena soti tomedo vigigi sin alenu do beneto mitome eno wazon be yin kanu wenwe alopa ina san bona soti tomedo vigigi sin alenu be ho plepodo titomera sobona penu kundo vikodo ovino pansin alenu eyan fo soro teto UNF pieton janabu omaonde ero titime wadaji azale koton ho plepodo wenwe alopa ina san bona penu kundo ovikodo ovino panwe le kanablogbon bona soti tomero vigigi asin aleno nlewi dodo pataki dewe enyi bomedonatun do onukon yimeo nlewi edo penukundo vikodo ovino panwe eren na de edo ovovo hon ise Veronique to infode edo titi mewado beneto miton eha edo to enyi jijiwe deji owewe yemeyin do banu toro lamena no ganjisin alinle iwegbeje wonu emide die do yondo pojo yenoji vi aton wenu me ka do gudo wa ile nyonu do po vi ene jeji ewe enomo e ka pon me do vi mon koton jile de koyin o menho de din bo ko iton ko seya besin ko afoton so ko kande tene vla mewe me mon koton la sin ko de bon finio mi he mi nado tadagbesin no e eyin lo me gigetin e soti no apewu lo no penu kundo vi mon koton lewu de je ragben ya aliene nu beneto mi ton waze ogbeta de na wa
gben lo na pon violo ji mera ko Benjamin Runkwati e wa dozo gbeji lo ti me gbeta kene ezetile na zon e na do nu kon yi titengbero vi pombo ji asin alenu mi ze gbeta din bona so won wi alo pa ino zan boron pon vi boji sin titomele bido o vonu gbeta owego mi no ji se wa indole akwa mi no so do me gbeje pon abi na so titomendo vi pombo ji asin alinle e na jeji besin din kaka so ile wele ogbango lele to vile yitrondo vi pombo ji sin tito o lesin nu kon teteme so ile wele afo ogbango don ewe bio beto kan ko ji o ko mo trala do don pevu jonjo ya lesin apahwe beta e bere to mi tonze do to lesin nu ko ide wa gban lo perun kunde o besin odin so ile wele ogbango weyan don pevu besin we ko so ikwe kurun kone le ira pon village ene wa yin onu taji edo kan no vi pombo ji sin nu wa ilo. Mechirami, de l'obi berando au vivant nous et remettant vivant et djende bo yeme lo monji dans les Igor Mutanji wea Mracho Jean-Baptiste Boko Don Hosu Darius Podo me no zomba minando o yemi tonle yede non si c'est mon domi o yele domi do kwemi tonle gbele Mracho Pierre Fonyiken yebi gbon gbechime bodajile yin do nata gbedagbe si o kwenu do poropo mitonle e dabo si amechilemi.